समाज जर म्हणून आज हांव एक भंडारी समाजाचोच घटक, पूण खंय तरी ह्या इलेक्शनान खंय तरी बंद जावपाक जाय. कारण प्रत्येक इलेक्शन लागीं पावता पावता प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी हे समाजाची येता. आमच्याय पार्टीन ते केल्लें. हांव जेन्ना आम आदमी पार्टी बरोबर आशिल्लो, म्हाका भंडारी सीएम म्हटल्यार अरे हांवें केन्ना जाती बद्दल उलोवंक ना. जात कोणाकूच श्रेश्ठ करना किंवा कमी लेखना. म्हज्या कोतान कर्तृत्वान मनीस व्हडलो जाता. हे जाती वयल्यान मतां मागप हे खंय ना खंय तरी गोंयांत बंद जावपाक जाय. सटल पॉलिटिक्स जाता जातींतल्यान हातल्यान, पूण भंडारीच म्हणून जर जिखून येवंक जाय आशिल्लो भंडारी जाल्यार मया मॅक्सिमम भंडारी आसा. आयला कितले निवडून भंडारी तो पळय तूं. विशय तो ना. विशय हो आसा की आज उलोवप कशें पार्टी, म्हजो कार्यकर्तो, म्हजी जात. हांवें तुजो तो एक हे पळयलो रील पळयलो वेर यू हॅव सेड वेरी कॅटेगरी एब्सोल्युटली करेक्ट. फोंड्या म्हजो संबंद आसा. फोंड्या 97 एक वर्स मामाचें रेस्टॉरंट हांव पळयतालो फोंड्या आशिल्लें तें. आनी एक वर्स हांवें काडला त्या वेळेचे फोंडे आनी आतांच्या फोंड्या भितर फरक कितें आसा. 25 वर्सां जालीं फोंड्या तशेंच आसा. तोच बस स्टँड, थंयच बशी शिरकता, थंयच ट्रॅफिक जॅम जाता, तेच रस्ते, एक हायवे पास जाल्या. ट्रॅफिक तुवें म्हणलां तशें ट्रॅफिक सोडून कांय वाडलें ना आनी कितेंच प्रोग्रेस जालो ना. सो हो प्रोग्रेस दॅट हॅज टू बी थॉट. सी म्हाका रवी बद्दल भयंकर आदर आसा, पूण वॉट शूड अ वोटर लूक फॉर इन फोंडा टुडे. तुम्ही पळयतात GNH.